बंधु माने आज आमे जानिबा अस्वस्थ गछ बा उस्त गछ विषय तार महिमा तार दैवी गुण विषय एवं पूजा करिवार विधि विधान एवं पूजा कले दरिद्रता दूर होइथाए, घरे धन धान्य प्राप्ति होइथाए। एही विषय रे आज आमे आलोचना करिबा एवं उस्त गछ मूल जल अर्पण कले आमको केउ फायदा मिलता है। यही समस्त विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा। बहुत सुंदर विषय वस्तु अटे। आपणकर फायदा पाई एही वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु एही वीडियो को गोटे लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। उस्त गछ एही गछ को अनेक लोके भय करिथांती। एमितिकी केही केही कहती उस्त गछरे भूत प्रेत एवं पिशाच रहिछंती, गछर मूल को जीवा क्षतिकारक होइथाए। तो आहुरी अनेक लोक उस्त गछ को पूजा करिथांती, धूप दीप एवं उस्त गछर परिक्रमा मध्य करिथांती। तो प्रकृत वास्तवता कौन? घर ऑफिस दुकान पाखरे उस्त गछ थिले गछ को काटिबाकू मध्य अनेक भय करिथांती। तो काहींकी एही उस्त गछ कटा जाए नाही? उस्त गछ को काहींकी पूजा करा जाए? पूजा फल रे कौन मिलिथाए? सही समस्त प्रश्नर उत्तर आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा। प्रथमे जानिबा एही उस्त गछ को काहींकी लोक माने भय करती। उस्त गछ को केबे भी शनिवार व्यतीत कौनसी दिन छुईबा उचित हुई न थाए। विशेष करी रविवार दिन उस्त गछ को आदौ छुईबा उचित नुहे, कारण एही उस्त गछरे अलक्ष्मी वास करिथांती एवं तांकर प्रभाव रविवार दिन अधिक होइथाए। तेणु जानतरे हेउ अबा अजाणतरे हेउ उस्त गछ को रात्रि समय किंबा रविवार दिन छुईबा उचित हुई न थाए, कारण छुईबा द्वारा अनेक क्षयक्षति होइथाए। एणु पूर्वपुरुष बा पुरुणा लोक माने एही कथा कही थांती उस्त गछ पाखकू जीवा ठीक नुहे। एबे जानिबा उस्त गछ को काहींकी एवं केउ दिन किपरि पूजा कले कौन फल मिलिथाए। धर्मशास्त्र रे एवं भागवत गीतारे एहा वर्णित अछि कि उस्त गछ मूल ब्रह्मा, देहरे विष्णु एवं शाखा मानकरे भगवान शिव वास करिथांती एवं पत्र मानकरे समस्त देवी देवता मानकर वास होइथाए। विशेष करी शनिवार दिन एही उस्त गछरे शनिदेव वास करिथांती एवं शनिवार दिन सूर्य उदय ठारू सूर्य अस्त पर्यंत लक्ष्मी नारायण साक्षात वास करिथांती। एही शनिवार दिन उस्त गछ को पूजा करी अर्थात साक्षात लक्ष्मी नारायण को पूजा करने सहित समान होइथाए। प्रतिदिन उस्त गछ को पूजा कले समस्त देवी देवतांकर कृपा प्राप्ति होइथाए। कुहा जाए कि भगवान बुद्ध एही उस्त गछ मूल बसी ध्यान करथिले एवं तांकु ज्ञान एवं देवत्व प्राप्ति होइतिला। तेणु हिंदू धर्मशास्त्र रे एहा वर्णित अछि कि केबे भी उस्त गछ को काटिबा उचित होई नथाए। एहा कले महापाप लागिथाए एवं नरकर कष्ट भोगिबाकू पड़िथाए। सही लोक अकाले मृत्युवरण करिथाए। जदि सेतिकी आवश्यक पड़े तेबे जाई पंडितंकु डाकी होम यज्ञ करी अलगा कौनसी स्थान रे उस्त गछ लगाइबा परे जाई घर ऑफिस दुकान निकटरे थिबा उस्त गछ को कटा जाए। बंधु माने एही उस्त गछ मूल प्रतिदिन जल अर्पण कले उस्त गछर चारिपाखरे परिक्रमा कले समस्त आर्थिक संकट दूर होइथाए। रोग ऋण एवं शत्रु मानकर नाश होइथाए। धनर वृद्धि होइथाए। जीवन रे उन्नति आसीथाए। विशेष करी शनिवार दिन एही उस्त गछर पूजा करिबा द्वारा प्रभु शनिदेव एवं लक्ष्मी नारायणकर कृपा प्राप्ति होइथाए एवं एही शनिवारटी अमावास्या थिले शनिदेवंकर अनेक कृपा प्राप्ति होइथाए एवं पूर्णमी होइतिले माँ लक्ष्मीकर मध्य अनेक कृपा प्राप्ति होइथाए। बंधु माने काहारी शनि दशा एवं महादशा चालुथिले शनिवार दिन सोरिष तेलर माटी दीपटिए जालंतु एवं राशि किछि उस्त गछ मूल अर्पण करंतु। एही विधि कले शनिदेव प्रसन्न होइथांती एवं सही व्यक्तिर समस्त दुख दूर होइथाए। धन सुख समृद्धि प्राप्ति होइथाए। वर्ष सारा प्रतिदिन सोरिष तेलर दीप जाली पारिबे, किंतु कार्तिक मासरे घीयर दीप जालिबा उचित होइथाए, कारण कार्तिक मासरे घीयर दीप उस्त गछ मूल जालिले श्री विष्णुंकर कृपा प्राप्ति होइथाए। धन सुख शांति प्राप्ति होइथाए। बंधु माने अमावास्या तिथि दिन एही उस्त गछ मूल 108 थर परिक्रमा करती तेबे अनेक प्रकारर कृपा मिलिथाए। समस्त समस्या मान दूर होइथाए। परिवार रे सुख समृद्धि वृद्धि पाइथाए। बंधु माने पूर्णमी दिन जदि उस्त गछ मूल फूल फल धूप दीप नैवेद्य सहित उस्त गछ मूल जल अर्पण करती
ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଘରେ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ଦେବା ଉଚିତ। ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମେତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିପାରିବେ। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଧୂପଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଦରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି 1 ଲୋଟା ପାଣିରେ କିଛି ଚିନି ଏବଂ କିଛି ଗୁଡ଼ ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ରାଶି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେହି ଗଛର ଏକ ପତ୍ରଟିଏ ଆଣି ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ଯେପରିକି ସିନ୍ଦୁକ, ପଇସା ବାକ୍ସ, ପଇସା ଡ୍ରରେ ରଖନ୍ତି, ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ କେବେ ବି ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପତାକାଟିଏ ଲଗାଇଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ କଳହ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯେତିକି ଶତ୍ରୁ ସେତିକିଟି ଲେମ୍ବୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଶନି ଦଶା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ ତ କିଛି ସୁଜି ଏବଂ କିଛି ରାଶିକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ତାକୁ ଏକ ନଡ଼ିଆର ସଢ଼େଇରେ ପୁରାଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଖୋଳିକି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନିଦଶା ଜନିତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ଥାନା ଆଦିର ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳର ଚାରିପାଖରେ ଇଟା କିମ୍ବା ପଥରର ଚାନ୍ଦିନୀ କଲେ କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିନୀ ଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଟାଇଲ ମାର୍ବଲ ଲଗାଇଥିଲେ ନିଜ ଘରର ନିର୍ମାଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ଆପଣ ସେହି ଚାନ୍ଦିନୀରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ନାମ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଦାନକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଜର ଦାନ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛଟିଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।